सो हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जू हर 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 महादेव समस्त को केन्ता अच्छन आपण मैंने मत जरूर कमेंट करके कहबे मुझे बहुत भल अच्छे मंदिर जाकि पलि आइल ना आज सोमवार है श्रावण मासर सोमवार 2 नंबर वाला सो आज जाकि पलि आइल ना तापर मुझे खाऊे आउ इटा मोर चूरेक देख मुझे एंता रखला माने मुझे वीडियो एडिटिंग करुचे ये आइक एंता खाई दूँ मुझे कम केन्ता होचे कम केता हो मुझे एडिटिंग भितर एतकी घुसी जाइए मत जना ही ना पड़ो ये एंता रखी ये पछाड़ू आइक खाई दूचे आओ चलो आज तो रंधा बड़ा किसी ना छुट्टी है भुजी अच्छे खाईजमु ता आगु मैं काम केते करूचे देखो काम पूरा अपर लेवल वाला है बस खाऊ से बोले रही तार बाइट देखो भात जदि देदेव भगवान मैं बारियाड घरे आराम से शांति रे बइचे आप ना भावन कि मैं पूरा पूरा शांति रे बइचे देखो काम टिके देखो देखो कपड़ा पड़ी जे से तक सब कपड़ा में दुनौ जे एक गिना के इग्नोर करू ना आमे एटा खाऊँ एटा देखो ने आज वीडियोटा बढ़िया है कि काम करके रातिर गोटे यहाँ अच्छे या छिने दुईटा भुजी अच्छे सो जिमा आ फुल एंजॉय करमा खरा तो करना हुए क्या करके खरा बेले काम कर यार सेनके जीवार अच्छे आ रातिर बर्थडे पार्टी सो आपण को आज ब्लॉगटा बढ़िया करके आसवा आपण मैंने बनी रो आमे चलू काम करी अरे हाँ आपण मन को देखो जे कोनो बिली तीनटा दीचे केन जगार दीचे देखो कौन बिले दीचे सिनो से बॉक्स रे दीचे छुआ कुकुरी न अच्छे डरी ने से सिनो देकी दीचे आ मुई सियाले जाइकी देखौचे आपण मन को एटा फिलहाल जस्ट हमर एंते ही बनाई छे बाकी तार मम्मी तेले कोई ना पारे तार मम्मी अच्छे देखुन गाइस तार मम्मी अच्छे कुनु कुनु बच्चा हाय हेलो कुनु कुनु टा मन अच्छन देखुन तार लगी आमे बॉक्स आनी के रखी देखनु से बॉक्स भितर बढ़िया माने वर्षा मासे आराम से सेफ्टी रे रहउचे किछि टेंशन ना किछि दिन तो आराम से रहबा माने आम घरे न्यू फैमिली टे बनी गले फिर आसी गले आम घरे न्यू फैमिली आ आमे मिसी के रहे मुई आछिनी सो चलन कचड़ा गदा के टिके सफा करसे नले आइले पूरा मते एंदा करके देवे का करके मैं बसिकी टाइम पास करूचे मंदिर जाइकरी आइलु न माई छुआ बनी तो पलीचे स्कूल आमे तीन लोग जाइकरी पलि आइलु न बापा तांकर तो मंदिर जासन सो हो गला चलो मैं भाई बेसी बकवास न करे आतके बोलो मैं किसी वीडियो ना बनाई थी क्या करके अलसुआ दुख पाए आज से दुखटा मुई पाऊचे आ घर देखुन इे एडिटिंग कला सियाड़े कांदी बसला न छुआ काना करमे जितकी बड़ होचन सेतकी ही हैरान करूचन इे निनी आमे सब भारी पड़लु न मुई आज एते अलसुआ हो मत शाढ़ीटे भी पिंधबार लगे अलसुआ लागे माने काना कहमी काम करी करी अभ्यास एंदा है काम नहीं बोर लगुच आनके गलु के देखन काम करे क्या वीडियो करबो खाई पी सारी छुईटा एंता रूपे वर्षा आईचे देखुन माने से कार तक भी आम जाई नहीं पारलु घंटे 1.5 घंटा टे अटकीबार पड़ला खाई पीटा आमे टाइम पास करूँ खाना पीना खाओ आ सिनो ही हजम करके आस ए जिनटा एंता हो गला बहुत लोग फसी थे मत वीडियो बनाबार लगे एक्चुअली पर्सनाली भल ना लगुला सिनो से मुझे बनई नहीं सिनो जाइए बस का कर्मा टेबुल नहीं कि चौकी नहीं सेंता बहुत सारा लोग पर्सनाली बसी जाते बोले आम कि नहीं कर नहीं के देख भंजा नहीं खीरी रे आनी देते जे एटा खाऊँ आ बिल्कुल भी एबे डाइट करूचे बोले खाना प्रति से इंटरेस्ट ना नबार से लगे ना खाइबार आटा निनी के देखो तार बदमाशी चालू करछे क्या करे टेबल ही नहीं थे भाई बसबार लगी घंटे पर जाइटा आमके मिली तापर बेलबुड़े जाइटा मैं वीडियो स्टार्ट कली फिर से अटा चटकी बारू अटा यहाँ चटकी दौचे क्या कि अलसुआ लगुला आपण मान को सत कथा कही दौचे एत अलसुआ लगुला ना बाकी मुई चली चुला कि पलि जाइए घंटे चली चुला कि पलि आसिक अटा चिटकुली तापर जिमु आम रेडी हो आ सत कथा कहमी बोले मत ना बर्थडे पार्टी बिल्कुल भी जीवार इच्छा नहीं थी जेनता हेले भी घरे कम खाना खाई होता सिनके जाइए भोजी रे एटलिस्ट ही जैसी खाना पीना
ଆମ ଖାନା ବି ହେଇଯାଇଥିଲା ମୁଇଁ ଆସିକି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ସବୁ ପିଇଥିଲି ହେଲେ ବି ମୋତେ ଟୋଟାଲ୍ ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥାଇ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଫିର୍ ବି ଘସାଂ ଘରଟା ତ ଯିବା ଜରୁରୀ ତା ସେତ୍କି ଭିତରେ ଦେଖୁନ୍ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ପଲେଇ ଆଇଲେ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗ ବି ପଲେଇ ଆଇଛନ୍ ବାବୁର ଗାଲ୍ କେନ୍ତା ଫୁଲିଛେ ମୋ ଛୁଆର ଗାଲଟା ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ହେଇଛେ ପୁରା ଗାଲ ପୁରା ଫୁଲି ଯାଇଛେ ଆଉ ଦାନ୍ତ ଯେନ୍ ପେନ୍ ହେସି କି ନାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏ ବାବା ମୁଇଁ ଜାନିଛେ ସେତ୍କି ଭିତରେ ମୁଇଁ ରେଡ଼ି ସିମ୍ପଲ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଜହ କିଛି ଯାତ୍ରା ନାଇଁ करे ବର୍ଥଡେ ପାର୍ଟିରେ କାଇଁ ଯାତ୍ରା କରବ ଆଉ ବାପ ଝିଅ ଦେଖୁନ୍ ଭାରି ପଡ଼ଲେନ ଇଟା ଆମର୍ ମୀନା ବଜାର ବସଲାନ କିଏ ଦେଖି ଆସିବେ ଆସୁନ୍ ମାସେଟେ ବସବା ଆମ ମନ୍ଦିର କେ ବି ଦେଖି ଦଉନ୍ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ନା ସବୁ ଭଗବାନ ରହେସନ୍ ତାପରେ ପଲେଇ ଗଲୁ ଆମେ କାଦ ଭିତରେ ନାଇଁ କାଦ ନୁହେଁ ସେଟା ରୋଡ଼ ଲେକିନ୍ ବର୍ଷା ଯେନ୍ ହିସାବରେ ହଉଛି କି ନି ହଉଛେ ଛାଡୁଛେ ମୁଡ୍ ଖରାପ ଭିତରକେ ଗଲୁ ଯେନ୍ତା ଭାଇ ଗୋଟେ କେକ୍ କଟିଂ ତ ସରି ଯାଇଥିଲା କାଁ କରିକି ଆମେ ଲେଟ୍ ଯାଇଛୁ ତାପରେ ଦେଖିଦଉନ୍ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କରିକି ଦେଖା ହଉଛେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ କ୍ୟୁଟ୍ ସେ ଛୁଆ ଦେଖୁନ୍ ସେ କୁନୁ ବାବୁଟା କିଛି ଇଟା ନାଇନ ରିଆକ୍ସନ୍ ନାଇନ ଛୁଆମାନେ ନହେଲେ ଲୁକେ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଇସନ୍ ସିଏ ନାହିଁ ସେ ବଢ଼ିଆ ଭଲ୍ ସବକର୍ ସାଙ୍ଗେ ହସିକି ରହୁଥିଲା ଇଟା ଆମର୍ ଖାନା ପିନା ଚାଲଲାନ ଦେଖୁନ୍ ଖାନା ପିନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ୟାର୍ କହିସନ୍ ନା ପେଟ୍ ଥିଲେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ନାଇନ ଖାଇବା ଥିଲେ ପେଟ୍ ନାଇନ କହିସନ୍ ନା ସେଇଟା ଆଜି ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାଣା କହିମି ମାନେ ମତେ ବିରିୟାନୀ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଏସବୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଲେ ଆଜି ମୋର୍ ପେଟେ ଜାଗା ନାଇନ ୟାର୍ ଡାଇଟ୍ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଏତେ ଖାଇବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା ନାଇନ ଉପର ସେ ସବୁ ମିଲି ଯାଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ଏତେ ଥିଲା ନା ଏଇ ଚାଉମିନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ତ ଓହୋ ତାପରେ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ତ କର୍ମା ବୋଲିକିରି ନିନି ଖାଉଥିଲା ଯେ ମୁଇଁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲେ ଗୁଟେ ଯାଇକିରି ଧରସିଁ ବୋଲି ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଚାଉମିନ୍ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଥାନେ ହିଁ ଗଲି ଆଉ ଗୁଟେ ମାଗଲି ଆଉ ନିନିକେ କହିଲି ଖାଇବ କାଁ ବୋଲେ ଯେ ନାଇଁ ବୋଲୁଛେ ଫ୍ରିର ମାଲ୍ କିଏ ନାଇଁ ଖାଏସନ୍ ପଇସା ଦେଇକିରି ଏମାନେ ଜରୁର ଖାଇବେ ତାପରେ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି ଖାନା ନେଇ ଖାନାରେ ବିରିୟାନୀରୁ ନେଇକିରି ଅଲ୍ ଟୋଟାଲ୍ ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମଉସା ମାଉସୀ ଘରେ ବି ପଲେଇ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ ମାନେ ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ମା ବାପା କହିସନ୍ ନା ଜଣେ ରହେସି ଜନମ ଦେସି ଜଣେ ରହେସି ସେନ୍ତା ମାନେ ଇ ମଉସା ମାଉସୀ ମୋର୍ ପୁରା ସବୁ କରିଛନ୍ ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ନେଇ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲି ନ ଛୁଆର୍ ଲାଗି ଆଉ ମିଠା ମୁଠି ଥାଏ ମୁଇଁ ପଙ୍ଗା ନାଇଁ କେନ୍ସି ସାଙ୍ଗେ କିଛି ଛେଡ଼ ଛାଡ଼ ନାଇଁ କରି ମୁଇଁ କହିଲି ମତେ କରବାର୍ ନାଇନ ବାପା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ଖାଇଲି କି ମତେ ଡକ୍ଟର କହିଛେ ଥଣ୍ଡା ଜିନିଷ୍ ଖାଇବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗି ତ ଖାଇବାର ଅଛେ ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇଦେଲି ବାକି ନିନିକେ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଏତ୍କି ଭିତରେ 1.5 ଘଣ୍ଟାଟେ ଆମେ ସେନ ବିତେଇ ଦେଇଛୁଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ହି ଭଲ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାର୍ ପରେ ଆମେ ଘରକେ ପଲେଇ ଆଇଥିଲୁ ମେକଅପ୍ ଉତରେଇକି ରାତିରେ 12 ବାଜି ଯାଇଥିଲା ନ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗଲା ଜରୁର କହିବେ ରହୁଛେ ବାଏ ବାଏ ଜୁହାର ଜୟ ମା ସମଲେଇ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇକି ତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଥାଏ ଲେକିନ୍ କାଁ କର୍ମା ଯେତେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଅ ଖାଇକି ତ ପଲେଇ ଆଇଛୁଁ ଆଉ ରହୁଛେ ବାଏ ବାଏ।